Zungumza leo kuhusu vifungo vibaya 4 vya maisha. Les 4 grandes mauvaises prisons de la vie. Nataka kuizungumzia leo vifungo mbaya 4 vya maisha. Yesu anasema tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itaweka huru. Kweli ambao tunaweza kuifahamu ni Yesu, ambaye alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Lazima tumfahamu Yesu na nitaifundisha. Lakini pia kweli tunaweza kuifahamu ni kuhusu maisha yetu. Mtumishi wa Mungu anasema Yeremia, kwa nini mateso yangu haishi? Ni ulizo alikuwa anatafuta ifahamu kweli. Na nimekuta vifungo 4 vibaya sana katika maisha yangu ya huduma. Cha kwanza ni kifungo ya maisha yako ya jana, la prison de ton passé. Kifungo ya maisha yako ya jana. Unisikilize vizuri. Kuna maisha unaweza pitia, kuna vitu unaweza fanya, kuna watu unaweza kutanana nao, na inabaki kifungo kwako. Kuko milie yenye ulikomalia kako, ulizaliwa kako, uliishi kwa ile milie, ulishaka toka zamani, lakini kimvuli yako ilibaki yaka pale. Ndio maana haiwezi pita mwezi 2, 3, 4 haulote ile fasi. Ni pase kwako, lakini ni kifungo ya maisha yako. Israeli walitoka Misri, lakini mkichwa yao Misri libaki. Kila mara wakaanza kufikiria, namna gani tunaweza kurudia Misri. Kuna fasi kwenye ulikomalia, kuna fasi kwenye ulizaliwa, hauko pale. Mepicha ya ile fasi inatesa maisha yako mpaka leo. Kuna mtu ulikutanaka naye maisha, mkapendana, sijue kimapenzi, ulishakaolewa, ulishakaoa, ule mtu alibakiaka mkichwa. Mpaka kwenye unaishi makomparison na mtu mwenye unaishi naye. Na hii unasahabu kwamba ni passé njo ingali inakureklame. Ni passé njo inafanya ukue mprison sans le savoir. Passé yako ilikuwa pauvreté sana, Mungu alisha kuinua. Me tukikuona ungali tu saa vile, unavala mbaya, unakula mbaya, maakili ya mbaya, unajitesa, kumbe ungali mprison ya passé. Aye ulishakuwa mariage, ulishaikala, ulishaolewa, me ungali naongea na wale wa ex tena. Passé iko na kureklame. Oh, c'est juste une connaissance. Mtu asababu wake utakufa. Mtu anasababu waka. Mdunia haiko kila mtu mwenye ulikuwa naye leo njo mtakuwa naye kesho. Destin ya mtu inakuwake naamua autrement. Unaweza ishi na mtu leo, na après 10 ans 5 ans hamtakuwaka naye tena. Acha mtu yote afanye maisha yake. Hauko obligé kubakia na watu mkichwa. Ça c'est la pire, c'est la mauvaise prison maisha, kukuwa reklame na passé yako. Ni ya mubaya sana. Maneno fulani iliongelewa juu yako, ulifanya zambi fulani, ilishaka bakia mkichwa. Ukipitia shida kidogo, ile zambi tena, jo ile tena nakia ni wa Mungu wa mbinguni. Unataka fanya Mungu bandi? Unataka fanya Mungu asame yake? Pouvoir ya mtu mwenye ta impacte, mtu mwenye ta changer generation yake, ni mtu mwenye reconnaître kazi ya msalaba kwa maisha yake. Ni mtu mwenye anasema ya kale inapita, yote inakuwa mapya.
Usiishi na mtu mwatakuwa na kukilpabilize. Usiishi na mtu mwatakuwa na kuonesha kama hautafanyaka kitu juu likuwaka hivi. Hapana. Mubiblia kuna watu walikuwa na mauvais passé. Munaona mtu passé ilikuwa ya mbaya sana, Mungu akamuinua. Abrahamu baba yake ni mchawi, passé Abrahamu ni mbaya, lakini ndio baba wa imani. Yefuta mama yake ni kahaba, lakini shujaa wa Israeli. Sauli aliua, alifanya mabaya, lakini ni mhubiri wa neema. Usikue mfungo wa passé. Mungu alijua kama passé yako haina impact, ndio maana alituima macho kumgongo. Mungu akatupatia macho mbele. Ya kale ipite, angalia ya mbele. Hata kenye ulifanya jana na juzi ukikonsidere sawa vile passé, na uanze maisha yako mapya. Vile nilipenda Patrick sana, kumsabu shakuwa difficile. Roho Bwana nisaidie, batakufukuza. Achana Patrick. Wewe unaoko na waza mwenye hakuwazi. Ndio vile sio kama Mungu ashanisamehe. Nilitosha mimba, Mungu alisamehe. Megisi niko nasikia roho yangu, Mungu anisamehe. Wewe ulitosha mimba ni kweli. Kuna mwingine mwenye aliuaka mtu mzima na Mungu akamsamehe. Unakamata Mungu nani? Kwa nini kusharjea akili yenu? Na mkipata mhubiri anafika tena kuna kwamba mhubiri ya roho mbaya anakukumbushaka dhambi mpaka uyazaliwa. Tena kuko batu mpaka unajiuliza, unasema huyu angelikuwa mwenye mbinguni hakuna mwangeingiaka. Donc mwenye mbinguni kuna roho mzuri, mekomisionere njoo makali. Komisionere njoo nakwambia wa plante hata ingia, wa marangi kumakucha hata ingia, wa mapua mrefu. Unikala sana unasema Mungu wangu. Hii mbinguni kumbe hakuna mataingiaka pale. Anakukumbusha dhambi ya 15 passé. Tena anasema baanze tubu tena ulo kwa unaanza leo. Mungu anaangalia dhambi yako, mimi nilisameheaka zamani. Unanikumbusha tena nini? Roho Mungu atusaidie. Shika 5 persona ambiacha mambo ya zamani. Amena yako iko chini sana. Acha mambo ya zamani. Mwenye anabakia na kusema pase yako, acha yeye iseme. Wewe angalia mbele. Alafu unasema ya kale imepita, yote imekuwa. Na batu mingi biko mwa ile gereza hapa. Biko hapa paski alizaliaka kwao, hakuwaki na imani ya kuolewa tena. Paski alifanyaka kitu fulani, manake anajua kishaka sumbua maisha yake. Angalia bashujaa mingi sana pase yabo ni ya mubaya. Ulipoteza mtu wa maana, mfamia anakufa, anaenda mnazika, inaisha. Umeonozekala kufotopa, unaanzalia utakufa na wewe, ni pepo ya mauti. Ulishazika. Il faut tunaenterrer passé ya mubaya. Mafundisho ya Ancien Testament nasema mwenye anakujua wa kwanza mwana kudevirge njoo kwa nako. Bon sasa tuko mu Nouveau Testament. Mwenye kudevirge akashaka oa. Utawakia vile. Tafuta muhindo. Njoo maana tuko mu Yesu. Parce que passé haina impact kwetu. Mais ni prison. Inasumbua watu wengi sana. Injo ilikuwa ina reklame ule Petro. Kila siku alikuwa anarudia kuvua samaki. Iko mu Yesu mnataka tena arudia kuvua samaki. Passé ilikuwa prison kwake. Prison ya pili ambayo tutazungumza leo ni ma prison za ma mauvaise alliance. Gereza za agano chafu. Agano chafu mnazijua ni zile agano za miungu. Par exemple,
ulizaliwa mjamaa walikuwa wanatambikia miungu. Na mwa hii familia watoto wote walikuwa chini ya laana ya ile miungu. Na wanasema mwa hii familia, juu mkwe protege, mchanjiwe kumwili. Juu mkwe protege, mpeleke kachakula fulani fasi fulani. Juu mkwe protege, mkwe na marenyo ya mafamilia. Na kukafanyika mauvaise alliance bila kujua. Zingine uliifanya kupitia maneno. Unaambia mtu, ukikufa sitaolewaka tena, wenjo mwanzo wenjo mwisho. Mkafanya alliance fulani, mkafanya pacte de sang na mtu bila kujua. Na ile mauvaise alliance inaweza kukuweka mprison maisha yako yote. Ulienda ukaavorte mtoalete, ukatupa mule mtoto pasipo kujua, kiujinga. Ukafanya alliance na toalete, ile damu ikaingia mule ndani. Itatesa maisha yako usipojua. C'est une mauvaise alliance. Mtu alishikata kidole na ukaitafuna, ukakula, ukakunywa damu yake, ukasema mtaachanaka, mlishaka achana. Mauvaise alliance. Hata mnalewa sana mapenzi, kuna vitu usikuwa nasema. Watu wengi wako hapa ni watumwa wa maagano mabaya, ili wafunga na ikawafanya wao wa umaskini pasipo kujua. Ndio utaona mafamilia zingine atamu ya fanana sana sura, maisha nataka fanana. Amuko oblige mfamilia mkwe na kazi ya kufanana. Amuko oblige mkwe na maisha ya kufanana. Mungu anainuaka hata umoya, mwatasaidiaka wengine. Uliza jirani yako, ulifanya agano gani? Mtu mmoja aseme amen. Hii inatesa watu wengi pasipo kujua. Gereza za maagano. Mwingine alifanya ignorance mundoto, ulikuwa nalala wakaja kuvalisha bagi ya ujue ni nani. Kumbe ushalunga na kamzimu. Mwingine uko na femme de nuit, uko na mari de nuit, njoo unaona garçon hapendake vya kuoa, hata unamkonseana kwamba mwanamke. Kumbe kuna agano fulani alichakafanya. Mungu yeye pekee ndio anasema si vema mtu akae peke yake. Wewe unaviweza kaye. Mwa hii baridi ya Butembo unakuwa kaye. Uko aye. Wewe unataka tuambia wewe hauko mtu. Mimi wanaume mimi kabisa mwanaume wangu ni Yesu kutoka pale. Shie bote ni mwanamume wetu, tunamuonaka. Tutaoana kule mbinguni, tungali mfiansaye. Hapa fuko nafasi kidogo ya kupumzika. Wewe hauna ile nafasi. Josha kwa makali hata mkanisa visirani. Kumbe kuna vitu vinakosa ndani yako. Nguvu fulani za maagano. Kuko stress yenye franga haiwezi maliza. Nani kwa d'accord na mimi? Kila kitu iko na kazi yake. Kuko stress yenye chakula haiwezi maliza. Weka mkono juu. Sema kila agano ya mubaya. Mi Gabriel Tikiko. Mina ikatala leo. Alipiga mikono ukatale zile agano. Kata zile maagano de mauvais engagements. Au nom de Jésus. Katika prison ya tatu ya mubaya yenye tunapaswa kataa ni prison ya magonjwa. Nasema est-ce qu'on a kama magonjwa ni prison? En réalité kuko miaka yenye ugonjwa inaweza kuwa normal kidogo. Tunaelewa deja muzesha kuwa na
miaka 18, sinawezekana. Juu baze hapo hata mbalete tubaombe uponyaji kuko wakati hawezi pona. Ni mzee. Kuko mzee mwenye yeye hata kama hana magonjwa, mwili yopeki isha choka. Sasa ha comprendre kama mwili nachoka. Njoo anakuwa anakuya. Nilifika kule Bukavu, kulikuwa umoya, mtoto wake ni patro sana. Basha tamu depense yako $3000 ya pombe. Alikuwa na 86 ans. Au papa basi wewe muombe. Mimi nikamwambia okay, niko na dawa kabisa kwa imani tu. Nikamwambia unaona hii chupa ya mai. Nikaiombea, nikamwambia uko naweka mai kumfuniko. Kuna kunywa au 3 fois par jour. Mai kumfuniko, akakunywa ya kwanza ya pili. Akaniambia kesho napona mie wote. Nishafunguliwa mie wote. Ilikuwa psikoloji tu. Mais kuko miaka yenye kugonjwa ni prison. Derrière prison ya magonjwa kuko konsekansi ya kwanza. Magonjwa ikikuandama, pauvreté itakufuata. Le plus grand capital de l'homme sur la terre, c'est la santé. Ukilamuka tu a bonne santé, mtukuze Mungu. Magonjwa ikikuandama, mimi nasema vizuri, pauvreté itakufuata. Magonjwa ikikufatafata sana mu maisha yako, hautapataka amani ya roho. Kuko magonjwa na kuyaka juu imalize kila kenye uko nakyo, na ikisha kimaliza unakufa. Mwezi yote unaingia hospitali. Mwezi yote unaingia hospitali. Kama iko wewe ni watoto yako. Mbele ni chimbe hii neno, nafukuza magonjwa mjamaa yako. Amen. Iko chini sana. Mkono wangu naweka juu. Roho ya magonjwa kwangu na kwako, ndani ya familia, naiondoa katika jina la Yesu Kristo. Roho Bwana alete kimya na amani mnyumba yako. Kadiri unasema amen, magonjwa inaachilia jamaa yako. Iwe magonjwa ya kiroho wala ya kimwili, ya wanadamu wala ya kawaida, ikuachilie, iniachilie, ituachilie katika jina la Yesu Kristo. Hii mwaka itaisha, hautapanga hospitali. Hii mwaka itaisha, Mungu anaponyesha familia yako. Ile roho ya magonjwa, je pense qu'il y a une personne qui m'écoute bien. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je lève ma main droite et je prophétise. C'est la fin de la maladie dans ta famille au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau départ d'une bonne santé au nom de Jésus. Utalamuka kesho uko bonne santé. Kesho yake utakuwa bonne santé. Mwezi kesho utakuwa bonne santé. Na utatafuta ile magonjwa haitapatikana tena. Naingia munyumba yako. Mina bomola ile farmasi nyolusha jenga munyumba yako. Kuanzia saa hizi Jehova Rafa anatawala nyumba yako. Esprit yote ya maladie nasema iko nile et sans effet. Let amen 5 fois. Unaweza fanya blague juu ya gonjwa wako. Unaikamata normal parce qu'il y a system mtu mwenye iko hospitali. Magonjwa inabloka kazi, inastope activité, inaharibisha santé, ina briser rêve zenye ulikuwa nazo. Mungu aliyeniita leo asubuhi anaweka signature ya santé ya mzuri juu yako. Projet zote uko nazo haziwezi endeka kama hauko wa bonne santé. Naingia katika upako Jehova amenipa, navaa mavazi ya kiganga saizi. Kila magonjwa yenye iko mwili yako tunaitosha katika jina la Yesu. Na mina place uzima ndani yako. Biblia inasema uzima na mauti iko mkinywa yako. Tabiri uzima juu yako. Karibu uanze kutabiri uzima. Katala renoncer contre maladie ya kusumbua maisha yako.
Piga mikono zaidi ya kawaida, kataa. Watoto wangu na wako hawatagonjwa. Mimi na wewe hatutagonjwa. Tunapambana na ile roho ya magonjwa, tunayamakia na kuikataa kwa jina la Yesu. Rabasaka yenderebo sika yanda rabababa. Piga mikono ukatale ile roho. Mifugo yako na yangu haitagonjwa. Au nom de Jésus. Katika ile roho ikuachilie. Kama deja mbele yako kulikuwa magonjwa, inakuachia njia. Geukia voisin umwambie na wewe kuwa na discipline. Usiombe tu hapa hauna discipline. Kuanzia saa hii punguza kukula chumvi. Nasema nini? Punguza ukula chumvi. Sawa? Punguza nini? Chumvi inaleta tension. Na tension ni magonjwa mabaya kushinda kila. Ikipanda, maisha yako yanashuka. Tension yako ikishuka, unapanda mbinguni. Donc, jitahidi sana kuacha chumvi. Acha kila kitu cha sukari mbele ya wakati. Sinakupa shauri. Heshimia saa za kulala. Mtu mzima anapaswa lala saa 8. Maana kuingia mkitanda 21h. Unalamuka 6h au 7h. Mais wewe unalalaka deja 0h uko ku TikTok. Unakia lamuka tena 6h. Kadiri haulale unajiletea magonjwa ya mbaya. Estoma, figo itaoza, rangi itaharibika, utakuwa kusahabu, utakosa nguvu za kiume, kutokulala. Muombe tu na mkatale magonjwa, mfanye discipline. Punguza kukula. Unakula sana. Mwisho ya mtu kukula ni 18h. Mwisho 18h. Wewe unakulaka karibu na kesho. Jo, Biblia inasema mtajua kweli nayo itawaweka. Kufanya sporo haiko zambi. Anza fanya sporo kama mwili na kupermettre. Magonjwa mingi ni resulta ya ignorance. Ulishayua mtu ni adui yako anakupa chakula, usikule. Acha maombi ya kusema Biblia inasema hata tukikula hatutakufa. Utakufa. Mtu mzima anapaswa yua huyu anachekaka na mie roho yake inipendaki. Deja niepukane naye. Usikunye makomprime na uyafanya consultation. Wewe peko shakwa daktari, wewe peko kisikia tuka kichwa tetra. Mtafutie tetra. Non. Fanya consultation. Ujue mwili yako iko wapi. Ikiwezekana chaque 3 mois wende upimishe. Ikiwezekana. Maisha mtu anaitwaka na ichunga. Usijitese kujishindisha manjala hata wanakupatia kipindi ya maombi ya siku 3. Kama sante haitike, ambia mtumishi ndaomba sana msitafunga. Iko wazi. Biblia
haiseme fungeni bila kuchoka, inasema ombeni bila kuchoka. C'est possible tu ukwe mu maombi na uko nakula asubuhi, midi, magharibi, na Mungu anatenda. Mungu ana conflict na istoma yako juu akutendee. Mungu anakutendeaka juu ni baba kwako. Siku ya kukubariki iko na Mungu atakubariki tu. Kila kenye uko haiko eforo ya mafungo yako. Kuna watu walishafunga, maisha yao inafungwa. Donc msifanye Mungu saa Mungu iko gisi nyewe mnawaza. Mungu ni baba. Kufunga na kuomba ni resultat ya bonne santé. Kuko age yenye wezi funga na kuomba tena. Mimi nilikuwa nafanya ma 7 jours sec, hivi unaniona hapa. Ma 40 jours 3 fois par an ndio nilikuwa ninafanya. Leo sifanyi tena. Leo nakula. Katika kila jambo kuna wakati wake. Mungu ananisikia? Muendelee. Niendelee kufunga na miaka iko naendelea. Wewe njoo utaishi na bibi yangu. Maana mimi sina akili ya kuchunga ndoa yangu. Kuna wakati mimi ndashimama naambia hapa kanisa mzima ingie mafungo. Mimi nakula. Mnanikuta mzuri mimi niko nakula. Paske ndahubiri asubuhi, midi, magharibi. Nikikosa nguvu naweza anguka hapa, mimi nikufe nyinyi muendelee kuishi. Mwache mizaa. Ile iko black. Sasa nilikuwa natafuta Mungu, wewe ulikuwa na mimi. Tulikuta mbiro ya mzee mko maziwa. Nikufe sasa wewe uendelee. Njoo tuona mwingine pasteur iko anatumika 3 jours sec. Na maandiko nasema mwili wenu ni hekalu ya roho, mkiuharibu ndakuua. Mungu anachukia mtu anaharibu mwili. Mwili haiharibiki tu na dhambi, kukula mbaya, kutokupumzika, vitu ya burebure. Ifo kwa na akili, hata roho na akili zimtumikie Mungu. Yesu alifanya 40 jours mara moja tu mu maisha yake yote. Mara moja tu. Meweye kila mwezi nimeanza tena 40. Tutakuzika. Pastor Joshua huyu anapenda mafungo sana. Hii ni kuwasaidia. Nilikuwa mimi nilienda na wazungu wenzetu moja kwa mafundisho. Sasa tuingie mafungo ya 3 jours sec. Deja mimi nikasema njoo maisha yetu. Tukaanza priere 12 heures. Mlo mkuye huko. Mkate kwanza maombi. Tufika fasi wale mkunye maziwa na mikate. Tunasema njoo sec. Magharibi naleta mlete mafrui, mlete mayai. Mimi nikaambia ule mzungu kama njoo seke hii. Donc ndapika hata miaka. Jo mzungu akatuonesha kama Mungu haiko vile mlifundishwa Mungu. Mafungo haiko kutime spirituel. Jeune haiko style ya Kristo. Jeune ni kitu nafanyika wakati mambo inakatala. Yesu anasema ya namna hii haiwezi toka bila kufunga na kuomba. Ukifanya jeune na geuka system ya maisha, mwili naharibika na unazoea Mungu sana. Omba sana, hapana funga sana. Si encourager bachaburo, lakini ni kutaka kufundisha hata roho na akili zimtumikie Mungu. Unafanya jeune ya 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours sec. Unafungulia kubia mubaya, unaharibisha estoma. Misio yenye Mungu alikuwa na wewe kudiza, unaiharibisha leo pasipo kujua. Unanisikia vizuri? Weka mkono juu. Sema Baba utusamehe. Tulikatala kugonjwa, lakini sisi wenyewe ndio tulikuwa wajinga. Kuanzia leo tutaifanyia kazi na kutabiria uzima. Unaona mulipana semence juu ya maombi, mais enseignement hii na kusaidia autoe sema pa Kristo. Okay, nani kwenye saa mwenye alishakula? Unaona yakula, mais après kutoka hapa uko obligé kwenda kukamata déjeuner. Tuko pamoja? Nasema nini? Mais wewe unafikiri déjeuner ni kipolo? Kuko tu mwakitoka hapa anda tafuta bugali ya kulala. Fanya déjeuner ya mzuri,
usikule sukari mingi, omweka asali. Asali nayo usizoe sana juu kushakuwa masali ya pirati. Unafikiri ni asali kumbe ni sukari. Bali tengeneza vitu yote ya sukari ukona kamata kadogo. Itakusaidia. Mungu ni baba lakini tutumie nini? Kuna mtu anabarikiwa? Yes, utabarikiwa sana. Wewe mwana kwaka na telefoni unaifungula 22h23h uko na uwa hii 45 deja utaanza shindwa omba. Njoo na kuya hapa, Simba alikia mniombe au utapona. Ulikufa na upofu ya kuchinga. Unalalaka na Facebook, unalamuka na TikTok. Unaingia kwa YouTube, saa ya kuomba iko yake tena. Saa ya kupumzika iko yake tena. Malaika wako wa ndoto wako yake tena. Sana ukiwa na kungwe uko na chat unaambia malaika ngoja tuyamaliza kuona. Fukwa tushuke kwanza mbapoposha tuwaone vizuri na uko unajaribisha bila kujua. A partir ya leo funga telefoni yako 21h30. Lala. Mtu wa akili atanielewa. Angalia, usipolala saa ile saa 8 utafanya hospitali 2 ans na utalala utaregrete. On ne joue pas avec la santé. Usifanye blague na santé. Usipolala saa na ile kazi unajivunia mwa ile boutique, kuna siku hautaonekanaka. Hakuna magonjwa mbaya kama kukosa usingizi. Ukijiprive sommeil, un jour batakuwa nacheza na franga yako na osha kuwa mmorgi. Usingizi ni kitu kikubwa sana. Tokea ndio kumwambia lala. Ameonaka watu mkilte hapa, mko na pressure meyeko nafanya hivi. Mko na mahubiri meyeko nafanya. Niju usiku mzima alikuwa anaambia mtu ko connecté 0h. Uko unaongea na mari de nuit au uko unaongea na femme de nuit. Prison ya ine ambao tutaatake leo. La prison de dette. Gereza ya madeni. Ambia mwenzako mwalimu ataongea. Nani mwenye iko mu prison ya deni? Alama ya kwanza ya kumjua, haogopake deni. Kuko batu ya vile haogopake. No, iko hata tayari ukia kulomba $5,000 na hana kwa taitosha. Nipe $5,000. Anakuonesha saa vile mu 2 semaines atapata ile franc. Mu 2 semaines atakuletea ile franc. Oro ashafanya 10 ans ayagusaka 5,000. Mais anakuambia mu 2 semaines. Alama ya pili ya mtu mweko na prison ya deni, anakamataka deni juu ya kulipa ingine. Ukisha msumbua sana, anda kwa mwingine, nipe kwanza. Kukamata deni juu ya kulipa ingine, haiko kufunguliwa, ni kuchanger tu ma prison. Unatoka ukomi unaenda kule Beni. Kamata deni juu ya ku. Alama ya tatu ya mtu mwenye iko na pepo ya madeni, prison ya deni, hawezi maliza mwezi hana deni. Tena hana deni fasi moya, iko na deni mpaka mkanisa. Mutelefone iko na deni. Na anapeleka tena akopeshe Airtel mara pili. Iko na deni mshamba, iko na deni msoko, iko na deni, hawezi fanya mwezi pasipo deni. Alama ya ine ya mtu mwenye iko na prison ya madeni ni mtu mwenye ye akipana deni abamulipaki. Ye abamulipaki. Meye akipana ya batu hawezi pata amani. Alama ya kufata ya mtu mwenye iko na prison ya madeni, anajikutanaka tu mu difficulté yenye tamuimpose akamate deni.
anajikuta tu mu difficulté itamwimposea kamate deni. Lakini alama ya kufuata ya mtu mwenye na prison ya madeni ni kutamani vitu yenye haiko muwezo yako. Kila kitu ina wakati yake. Hayakuwa moma ya kukuwa na iPhone 17. Bakia na Oppo. Ya maana ite. Bakia na Itel nao ni telefone. Uza zete. Me uniambie wende kopesha plante. Kichwa ya kidogo plante ya mkubwa ya deni yapata hapa. Njoo na kwa Rose Mwandu. Bisa anafanyaka kichwa. Wauye kama Rose wa watu inakuwaka ni dance ile. Naona kwa vile mkata kidogo na kidogo. Kisha mtu anasema hayalipa ile plant. Mtu mzima akopeshake manguo. Mtu anaweza kopesha franga ya kazi. Unajua nikiitia hapa itazaa hapa. Na omo utumike na za kidogo lakini zikuwe zako kuliko za kukuletea stress. Hivi kuna sema amen na ile nguo uko nao ni deni. Na uyailipa. Alama ya kuonesha kama uko na prison ya madeni ni kutumikia tu kulipa. Donc ukipata pesa kwa njia moja inaenda kwa njia 7. Comme prison. Comme prison. Muangalie conséquence ya madeni. La première conséquence de dette mu maisha ya mtu, deni inazalaka mazarao, mépris. Ule muuko na deni yake kama hana education anaambiaka watu yote. Msimuone vile ile kiato ni yangu me hayalipa na nisha na mwacha Mungu yepeki. Anaelezea watatu, anaelezea mtu mwenye haiko eduke hawezi kuchungia heshima. Mtu wote mwenye uko na deni yake kama akuokokaka anakuzarawaka. Tuko pamoja? Konsekansi ya pili ya deni, deni inazaa stress. Stress inazaa magonjwa. Deni njo kitu ya kwanza kuua. Unasikia kama patron alipike crise. Unajua pourquoi? Alikamata deni ya $500,000, akapana delay ya kulipa mu 2 ans. Akaenda langula biashara, akalunguza gari munjia. Roho inaanza gonjwa. Patron anakuwa kusahau. Ingelikuwa vyake hangisumbuka sana. Na anakuambia ilikuwa ya deni. Kila mwiko na deni ya kabambi, usiende pimisha istoma uko nayo. Usipimishe tension isha kuwa. Tutakuombea tu polepole. Medeni kwa matata. Ukiona tu appel ya mwenye franga, roho inalumaka. Ndio maana kwa locataire sikutakie ile. Ni maisha ya mbaya. Konsekansi ya tatu ya deni, unaweza ombesha kitu yako ya valeur juu ya kulipa deni. Maisha kubania kushingo, kitu yenye uliuza 500,000 francs unaenda kuipana hata ku 100,000 juu tu bishie pale. Deni, mimi nishaona mtu wa nyumba ya kabambi sana naipana ku banki juu ya $40,000. Deni. Kwa mabanki yenye ukikopesha unaomba loti juu nyumba iende. Maisha mbaya. Deni inatumaka unaanza changer njia. Nachomoka hapa unamuona. Anakuambia, nishakuona. Unaambia, niko nakusalimia tu.
Unaweza acha njia hapa. Deni. Roho wa Mungu akusaidie. Ile roho ikutokee. Lakini pia deni inaharibishaka reputation. Maisha ya madeni inakuima amani ya roho. Hata uko na modere culte, ulishapanda ngazi, kisha anachomoka mwana devoir, unabadilisha maneno. Baba, tulipie deni zote, zarau inapita, tuko na zamiri ya kuwalipa lakini hatuyapata. Mkipindi ya ibada ile nakiafanya nini? Lipa deni ya watu. Saa kwenda kulomba deni unakuwaka gentil sana kushinda Yohana. Saa kulipa unakuwa Samson. Wewe oh, usiniderange. Siku mimi napata ndakupa tu. Utalipa. Utalipa. Deni. Hapana. Omwe ukose meukwe na amani ya roho. Meunambia wewe kuanzia kukichwa mpaka migulu ni madeni. Ungali kwa na deni ya envelope ya kanisa hapo tena unataka mata ingine. Unaona kama wewe prison yako iko ya mubaya. Mtu anajiakitaka. Baba na mama wanaweza kukusahau, lakini mwoko na deni yake hawezi kukusahau. Mwoko na deni yake iko kama Yesu, hawezi kuacha. Ana upendo wa karibu na wewe, na ni prison ya mbaya. Parfois tunafanyaka samblasa mosha sahabu kama uko na ile deni, mwenye uko na deni yake anakumbuka tu. Na ukiona hata mie ukiona hauna hauko ameziri kulipa pesa anenku kwa nalipa, mwenye ulikuwa na devoir 1000 ukimpatia 200 ataikatala. Maisha yanabadilikaka. Chez avant vita tulikuwa na Goma mwingine mzuri sana. Hawezi kuhangaikia makuta ya bure ma 50,000 $100,000 na hiyo asani sawa unaweza ipata. Mais tulipata crise yenye hawezi kuexplique. Mtu leo anaweza kuzarau juu ya $10, anakuzarau juu ya $100. Vitu viliharibika sekondi. Tukaona kumbe kwa investir vile moya haiko mzuri. Ifoko nikutana mgarso mwana mwenzetu mwa millionaire kule Lubumbashi, yananiambia papa nisaidie $50 ya kukula. Biote biko Goma hana mwanzo hana mwisho. Mimi naambia sasa unasumbuka nini? Rudia kunyumba. Kuko batu. Wikale pale nasema niko nalipa nyumba huku ningijua kata. Nyewe mko hapa msiinvestire fasi moja. Fungula mawazo fasi nyingine. Ile mawazo ya kufikiri mimi ndaishi hapa milele na milele. Vitu vinabadilikaka. Tukua natapa Goma kuipiblie Goma. Aba yale Beni. Ulikuwa unaongea na mtu wa Goma zamani anakuambia unatoka Beni ase vous vivez comment à Beni? Vous vivez? Au moins ananiambia siku moja apôtre alikuwa aniconseiller mon bureau. Unaenda prêcher Butembo c'est où? Goma pa. Haujue Butembo. C'est papa, je peux vous conseiller. Ni risque. Si zoe kule kuma risque. Nilimwona hapa jana. Nikamsalimia nikamwambia ni risque. Nikamwambia usizoe kuma risque. Risque. Maisha hii inabadilika. Dunia haiko vile unawaza. Mimi ni mhubiri wa Injili, nimeruhusiwa kwenda fasi, lakini Mungu iko. Unajua wakati nilienda Lubumbashi ile tour ya kwanza ile, nikakamata appartement ilikuwa meublé, nafikiri ilikuwa $4,000 par mois.
Na mwezi ya kwanza mtoto wangu mwa kiroho pale akakia kalipa. Mwezi ya kufuata akavoyaje. Basi kabakia pale mwatalipa ni Mungu. Kila kitu kinafungwa. Savoir vivre ni kitu ya maana sana. Kulikuwa voisin pale pembeni, mpagani kabisa, voisin tumbu kabambi hivi. Niko nakunywa mapombe yake. Sasa napita kaniangalia. Kaniita mjini. Mwalimu Gabriel. Kaambia habari. Asina Minjo Gabriel. Kala hapa. Sasa mwalimu tena ikale karibu ya mlevi. Na mlevi yako yana komplesa kashimama kana kamata mkono. Ya kala hapa. Kala hapa. Kanambia mimi ilikuwa ka ndoto nikuone na macho tu hivi. Wewe ukunyake pombe kamata utauza Fanta $1000. Nikasema moro akunye pombe. Ndamwambia pale acha pombe yako. Mimi ndio nilimtuma hayo. Ananipatia $1000. Ananiambia mwalimu, na hiyo ukose pesa lakini hii mwezi nakulipia apartment. Upaka. Chuna mimi nikamwambia majina habari yako una Mungu akisema akubariki anapitia njia yenye hautazaraulika hata. Mpagani tu anatosha 4000. Shanambia majina unisamee kwa kia hapo ushende yako mnyumba sheba chafu. Nikamwambia baba huko mchafu. Mchafu mwanamjua ni Mungu. Nikawaza ni blage kesho asubuhi iko seria na kia hapana 4000. Nakwambia niliishi pale kama 4 mois, sijui kisi niliishi. Ni kwa neema ya Mungu tu. Juma aliyo kama uko na pesa mingi, ukimpigia naambia sijata na $300 sasa leo simba nakufa. Donc dunia inabadilikaka. Na ukiona mtu anakuambia shida maana yake anakutumainia. Tuko pamoja. Tokea mwanzo kumwambia katala maisha ya madeni. Ni conclure niseme hivi. Usiendelee kuomba muignorance lakini uombe kwa kutafuta kujua kweli. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Baba, tu nini nilikuwa na huyu mkartier. Huyu anaendelea, mimi siendelee. Kuko cause. Juu ya nini siwezi pata mwanamke na mie mwenye ndaishi naye. Kila mwanamke ni mbaya kwangu. Kuko cause. Juu ya nini pesa haikalaki kumikono yangu. Kuko cause. Niko napenda avant tuanze seminaire ya cette fois-ci. Hii avant goût. Ianze kufungula. Israël Dieu naambia vous connaîtrez la vérité. Israël Dieu naambia vile. Bana maîtriser loi ya Moïse. Israël bana soma sheria bangali batoto, waambie vous connaîtrez la vérité. Akasema Yesu haiko sawa. Shi tunayua loi, shi tunakomala mkisomo. Yesu anaambia mjue kweli. Iko sawa wewe unawaza ushayua vya Mungu biote, njoo ignorance ya kwanza. Mungu iko sawa jua. En plus unasogelea jua, macho nafungana. Tunatakiwa kujua kila siku. Na domene yenye ulikuwa mwinyora sana, siku utaijua utageuka maître. Exemple ya Bible ignorant kwa apotre wote aliitwa Philippe. Yesu anaambia Philippe hivi, anawaambia wote anasema, ifo niende kwa baba. Nikienda kwa baba, msaidizi atakuja. Philippe anamwambia Yesu hivi. Tuoneshe baba. Kila siku maneno yako ni baba. Hawezi ubiri useme baba yako. Hawezi fanya hiki. Maana pokona tuambie tukue na wewe tu baba. Tuoneshe baba. Njoo naambia Filipo, mnakaa nami siku yote. Na mnijue. Anayeniona mimi anaona baba. Manake Filipo alikuwa na Yesu lakini afanya nini? Hamchu. Ile siku macho ya Filipo kafanya nini? Ikafunguka. Njoo mnakumbuka mle Matendo ya Mitume sura 8 toashi moya. Alikuwa naye anasoma Biblia,
anasegamia gari yake, lakini hafahamu anachokisoma. Mwenye alikia mfahamisha ni nani? Filipo njo mwenye alikuya, manake alitamwambia nilikuwa kana meme probleme yenye wewe uko nayo leo, nilikuwa kana Yesu na siyamfahamu. Vile vile nilikuwa kaijora nikajua, na mimi nakia kusaidia. Domeni yote yenye ulikuwa kaujue, siku utajua utageuka mganga wa watu wengine. Kiukia fuase mwambie shikaze kujua. Tusitegemee sana kuomba tu kutabiriwa, tujue nini kweli. Que Dieu nous bénisse. Tusimame kuomba. Tunapiga